What's up mga kaibigan? Hello guys. Welcome to Knowledge. So ayun guys, may bago akong turo sa inyo tutorial. Secreto sa volume up at volume down natin. Okay, so alam nyo ko guys sa inyo, pag volume up na sinasabi or increase volume lang sa mga nagpa-prank o nagsa-sound kayo. Wait lang guys. So pag volume down, kung gusto nyo guys, pahinaan yung volumes, yung sounds nyo. So yun lang. Kasi guys, kung baga yun lang guys, yung nalaman nyo pag volume up, pataasin yung volume. Pag volume down, pahinaan yung volume. So ngayon guys, ilalabas ko na ang pinaka the best na sekreto kung paano ba guys gagamitin yung volume up, volume down. Na button sa Android nyo. Okay. So ayun na. Like, share, comment. So ayun guys, ilalabas ko na ang pinaka malapit na sekreto ng bottom volume up down in sa Android mobile nyo. So punta na tayo sa Play Store. Okay. So lahat naman siguro ng Android meron Play Store guys. Panoorin nyo po yung buong video para maintindihan guys yung tutorial natin. Search natin dito guys na Ops App Lock. So ayun na siya guys. Ops App Lock. Ayan. So eto na siya guys. Okay, so install yun na lang. Okay, kapag guys yun yung logo ng Ops App Lock powered by K-Motivated ang powered by. So ngayon install natin. So hintayin natin guys matapos. Maliit lang po siya guys, nasa 3.30 MB lang po siya. So wait lang natin matapos ito guys. Malaking tulong to. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga importanteng apps mo, pwede mo siya i-lock gamit yung volume. Ganyan ka safety din. Di po siya showing. So guys, panoorin nyo po yung buong video para maintindihan nyo po mabuti. I take one step. So ito na nga guys, installing na siya. Installing na. Installing na siya. So guys, open na natin. Okay. Swipe. Then set up password. So ito guys, option na pwede ka maglagay ng dalawang tab. Ngari ganyan. Tatlong tab, 4 na tab, 5 tab. Depende sa iyo. So ginawa kong 2 lang. Kayo guys, pwede kung ilang tabs, kung alin yung gusto mo iset na password gamit ang volume up, volume down. Example,
po is puro volume up, down, up. So, syempre, i-click ko yung volume up. Yan, isa. So, choose dalawa kasi, kaya dalawang click sa volume. So, depende sa optional kung up, up, or down, down. Enter to confirm. So syempre, ilagyan ko ng dalawang tab. So, i-click ko uli yung to up, to up. Ayan, click ko na guys. Okay na volume click mo lang yung volume 1 to okay na. So, select question. Select question. What is the name of your favorite pet? So, yan. Panda. Panda. Yan guys, panda. Tas, click set up. So, nandyan guys, hanapin nyo na lang dyan. Guys, yung pinaka-simple na tanong. Kung kaya nyo sagutin. So, lahat naman siguro guys kaya natin sagutin. Check nyo lang po to, check. Ay, kung gusto nyo po magsulat, syempre po yung nilagay ko pong 2 tabs, 2 click din po yun. Kiklik ko na po to. App lock is off. I-on po natin. Yan. Enable po. Enable. Yan, mapupunta po talaga tayo dito. Hanapin nyo po yung keynote. Tapos, on nyo lang po. Tapos, balik na po kayo doon. So, yan guys, nakikita nyo guys, naka-unlock siya lahat guys, naka-unlock. Maglalak tayo ng isa guys para malaman nyo kung paano. Itong YouTube ilalak natin. Ayan. Pinili ko guys yung black. Ayan. Ayan. Pwede nyo ilak lahat guys yung mga importante, yung mga message, ganon, yung Play Store, ganyan. Photos, pwede yan guys. Message, Messenger, or baliktad, Google, Gmail, Gcash, mga ganyan guys. Gallery, game launcher. Yan. Nakalock na yun guys. So yan guys. Barin mo natin lahat guys. Barin mo natin. Close all natin guys. Yan. Punta tayo kay YouTube guys. Yan. Yan guys, so hindi na mabubuksan dahil naka-block lang yun guys, naka-block. Pag pindot nyo tong dalawang volume up, yan, bubukas na yan. So ganoon lang kadali guys, ganoon lang po kadali. Bye. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my